से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। তার জন্য গল্প করছে ওরা। এই জঙ্গল দেখতে পাচ্ছেন, পাঁজরে গাড়ি চলছে তবুও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিছুটা যে জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলের ভিতর গাড়ি যায় আমাদের, কোনো টাওয়ারে যায় কোনো টাওয়ারে যাচ্ছে না। খুব কষ্ট করে আমরা কাজ করি, কষ্ট বলা যাচ্ছে না দাদা ভাই। আপনারা দেখে কেমন লাগলো ভিডিওটা, লাইক